پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل. السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے، جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ مستقل طور پر پائیں گے پروگرام کے بعد، جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے، شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی، جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے، شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے، جہاں آپ کو اس کا لنک دستیاب ہوگا. فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو. تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے پاکستان کے ان تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے جن کا فیس بک پر گزارا ہوا بیشتر وقت انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں دے رہا، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ان طلباء و طالبات کے لیے جن کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے سکلز ہیں مگر وہ انہیں استعمال کر کے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کا ہنر نہیں جانتے، روایات میں جکڑی ان تعلیم یافتہ خواتین کے لیے جنہیں روزگار کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں، اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہر اس پاکستانی کے لیے جو اپنے فارغ وقت میں گھر بیٹھ کر آن لائن کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کے خواب پورے کرنے کی جستجو رکھتا ہے. ان سب پاکستانیوں کے لیے آج کا پروگرام روشنی کا کوئی دیا جلا سکتا ہے، کیونکہ آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک ایسے پاکستانی امریکی کو جو آن لائن بزنس کے ہنر جانتا ہے، اور اس ہنر کی بدولت وہ ایک کامیاب آن لائن بزنس مین بن کر اپنی زندگی کے بیشتر خواب پورے کر چکا ہے، اور اب اس نے انٹرنیٹ کی دنیا کے نوجوان باسیوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے سفر پر گامزن کرنے کا ایک بہت ہی بڑا مشن شروع کر دیا ہے. اور وہ مشن ہے پاکستان کے 1 ملین یعنی 10 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن بزنس کی تربیت دے کر انہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کرنا. ان کے اس مشن میں ان کا ساتھی ہے پاکستان کا ایک فلاحی ادارہ الشریف فاؤنڈیشن، اور امریکہ میں بزنس کے شعبے کے ان کے بہت سے ساتھی بھی، اور اس مشن کو انجام دے رہے ہیں وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم سے، نام ہے جس کا پاکستانی سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی. تو لیجئے ایک جھلک اس اکیڈمی کے ٹرینرز اور اس کے اسکالرشپ جیت کر تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے والے پاکستانی نوجوانوں کی. I agreed to become the master trainer for the Pakistani Social Entrepreneurship Academy because I believe in entrepreneurial philanthropy. This model can work anywhere in the world, but it started in Pakistan. This is the birthplace of this model, and we're going to stay here a long time before we move into other parts of the world. پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی، اس کے لیے میں نے سپٹمبر میں اپلائی کیا تھا. نومبر مجھے کال آ گئی، پھر میں نے جو فائیور اس کو جوائن کیا. تقریباً 2 مہینے کے اندر میں نے اس سے 30 آرڈرز کمپلیٹ کیے اور تقریباً $250 میں اس سے کما چکی ہوں اب تک. GST سے مجھے کافی فائدہ ہوا کہ میں نے آج تک $140 جو ہے وہ میں نے کمائے ہیں. تقریباً 40 دنوں میں میں نے یہ ڈالر کمائے ہیں. اکیڈمی جوائن کیے تھے مجھے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، تقریباً 1 مہینے میں میں نے $200 ارن کر لیا تھا. میں نے 2015 اگست میں جو ہے فیس بک پہ پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی کا ایڈ دیکھا اور میں نے اس میں اپلائی کیا، اور آفٹر سلیکشن میں سارے کورس سے گون تھرو ہوا، اور اب میرے جو ہے 4 کلائنٹس ہیں، 2 UK سے ہیں اور 2 امریکہ سے ہیں. میں اپنی ارننگ جو ہے اب جاری رکھے ہوئے ہوں. ہر مہینے آن لائن کام کی وجہ سے $1000 کماتی. میرا خواب تھا لیکن میں نے آن لائن بیٹھ کے گھر میں کام کروں تو پورا ہو گیا ہے. میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو اس لیے جوائن کریں بیکاز یہ ان کا گول ہے کہ 1 ملین لوگوں کو انہوں نے روزگار فراہم کرنا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو رہی ہے، لوگ اس میں رضامندی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ایک مشن ہے وہ سب کا ایک کامن گول بن گیا ہے.
हमारे मेहमान मोहम्मद सिद्दीक इस वक्त मौजूद हैं अटलांटा जॉर्जिया से टेलीफोन पर हमारे साथ, और हमारे दूसरे मेहमान इसरार शरीफ अल शरीफ फाउंडेशन के ट्रस्टी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन पर कराची से हमारे साथ। गुफ्तगू का आगाज करेंगे मोहम्मद सिद्दीक साहब आपसे, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इसरार शरीफ साहब। जी वालेकुम सलाम। बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीक साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बेहद शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। और आपसे सवाल ये है कि 1 न 2, 10 न 12, पूरे 10 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत देने का मिशन यहाँ अटलांटा जॉर्जिया में बैठकर, तो बताइए हमारे सुनने वालों को कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अटलांटा जॉर्जिया में बैठा एक पाकिस्तानी उन्हें ऑनलाइन बिजनेस की तरबियत देकर घर बैठे रोजगार हासिल करने का मौका फराहम कर सकता है, और फिर इंटरनेट की इस दुनिया में जहाँ 100% सच कभी भी या कभी कभी नज़र नहीं आता, वो कैसे इस एकेडमी पर भरोसा करके इसकी तरबियत के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लें? ये बहुत फुली लोडेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। ये मैं 1981 में ये 7th ग्रेड रहीम यार खान से मैंने किया। उसके बाद मैंने 1992 में काजा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया, और बाद में अमेरिका मूव हो गए, और आज ये कि पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस में बहुत कुछ लोगों से सीखा है। तो इसमें ये हम जो भी लोग हम आगे चले जाते हैं, हमें वापस अपने जिस वतन से हम आए हैं, हमें वापस उनके जाके उनको हेल्प करनी चाहिए। ये मेरा ऑनलाइन का ही सारा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऑनलाइन काम करते हैं। बहुत सारे मास्टर ट्रेनर भी हैं जैसे आपने उनको सुनाया। तो उनसे मिल के मैंने सबको यही कहा कि ये वापस हमें वी वांट टू गिव इट बैक टू आवर ओन पीपल। पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने मिलियंस ऑफ यूथ हैं, 200 मिलियन से ज्यादा की आबादी है। हम तो सिर्फ 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, जो कि आधा% बनता है, आधा फीसद बनता है, 1% भी नहीं बनता। तो ये बड़ा आसान है। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग दूसरे मुल्कों के काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के उसमें बहुत थोड़े से हैं। हम सिर्फ ये करना चाहते हैं कि अपने बच्चों और बच्चियों को ये सिखा दें कि वहाँ पे ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, ताकि जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग और काम कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी अपना फेयर शेयर ले सकें। और आजकल तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया है सारी। लेकिन वो ये भी तो बात है कि उस पर भरोसा कैसे करें इंटरनेट की दुनिया पर? अच्छा, ये बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। भरोसा इस तरह करेंगे, ये चैरिटी का प्रोजेक्ट है, और ये जो साइट्स हैं जो जहाँ पे जाके वो काम करते हैं, वो कोई पैसे आपसे नहीं मांगते। वो सिर्फ जब आप पैसे बनाते हो तो उसमें से स्मॉल फी वो खुद लेते हैं। वो पहले एडवांस में कोई पैसे नहीं मांगते। ये चूंकि चैरिटी के प्रोजेक्ट में हम ही बच्चों से कोई पैसे नहीं मांगते, वो इसमें फ्रॉड, जब आपसे कोई पैसे ही नहीं मांग रहा, उसमें फ्रॉड क्या करेगा कोई? बिल्कुल सही जवाब दुरुस्त हुआ कि जब आपने पैसे ही नहीं मांगे तो फ्रॉड कैसा। तो पहली चीज जो हमारे सुनने वालों तक पहुंची, आपका पैगाम पहुंचा कि ये एक ऐसा इदारा है, ऑनलाइन ऐसी एकेडमी है जिसमें फ्रॉड का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो आपसे कुछ लेती नहीं बल्कि आपको देती है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जब आपने ये प्रोजेक्ट है, इसमें नौजवान कैसे शामिल हो सकते हैं? लेकिन ठहरिए, पहले हम क्यों ना मोहम्मद इसरार शरीफ साहब से बात कर लें, और फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इसरार शरीफ साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बताइए कि जब मोहम्मद सिद्दीक ने अपना 1 मिलियन नौजवानों की तरबियत का आइडिया आपके सामने पेश किया और इसके लिए आपको साथ मिलने के लिए कहा, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था, और फिर आपने कैसे इनके साथ काम शुरू किया, और आपका इस प्रोजेक्ट में किस हद तक हाथ है? देखिए जी, सबसे पहले तो 10 लाख बच्चों बच्चियों को ट्रेनिंग देना ये बहुत बड़ा मिशन है, मगर उस मिशन को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और जब ये सदीक साहब ने ये बात की, तो क्योंकि माशाल्लाह इनका अपना एक्सपीरियंस भी है और इनके पास नॉलेज भी है, और जिस कंसेप्ट के ऊपर ये लेके आए हैं सारी चीज को, तो वो बहुत पॉजिटिव तरीके से काम उस पर किया है। और अल शरीफ फाउंडेशन क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग रन कर रहे हैं, इसके बैनर के नीचे हम फ्री फूड भी देते हैं, और माशाल्लाह बच्चियों की शादियां भी कराते हैं, और हज का भी है, और हेपेटाइटिस सी के ऊपर भी हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारे काम हम अल शरीफ फाउंडेशन के बैनर के नीचे कर रहे थे। तो जब सदीक साहब ने ये जिक्र किया, तो फिर हमने कहा क्यों ना मिलके कुछ ऐसी चीज की जाए जो हमारी यंग जनरेशन के लिए, बेहतरी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कोई काम कर सकें। आपकी जो अल शरीफ फाउंडेशन है वो इस प्रोजेक्ट में माली मदद फराहम कर रही है, और लेकिन इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब। जी जी, क्योंकि मोहम्मद सिद्दीक साहब में माशाल्लाह एक्सपर्टीज है उनके पास, और क्योंकि एक नहीं, इनके पास माशाल्लाह बहुत सारे लोग मिलके
इस प्रोग्राम को हम लोग चला रहे हैं, तो उस अल-शरीफ फाउंडेशन है वो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग, और कुछ दोस्त अब मिल के हम इसको रन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। तो इब्तदाई फंडिंग है, आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं? जी, इब्तदाई फंडिंग जो है ना अल-शरीफ फाउंडेशन की तरफ से है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बिजनेस बना हुआ था और उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। अच्छा, और उसके बाद अब जब ये प्रोजेक्ट चल पड़ा है और जब चलने लगा है, तो अब जो अल-शरीफ फाउंडेशन है वो किस किस मोड़ पर इनका साथ देगी? अल-शरीफ फाउंडेशन तो हर तरह बिल्कुल साथ ही है और साथ ही रहेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला आप 10 लाख की बात कर रहे हैं। पहले हम अपना पहला गोल अचीव करें और उसके बाद इसके अंदर बेहतरी लेके आए, तब इस प्रोजेक्ट को बेहतरी के साथ जो बच्चियों और बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उससे अर्न कर सकें। अच्छा, मकसद ये है। अच्छा, गुफ्तगू में एक बार फिर शामिल करते हैं हम मोहम्मद सिद्दीक साहब आपको। इसरार साहब आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम फिर सिद्दीक साहब आपसे बात करते हैं। आप बताइए हमारे सुनने वालों को कि क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे आपने ये प्रोजेक्ट जो है चला रहे हैं और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नौजवानों को इतना अट्रैक्ट कर रही हैं कि इस वक्त तक आपके बकौल 45 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें ये स्टूडेंट्स जो हैं वो देखें वो सारा माशाल्लाह कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब उसके बाद वो जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके पास जॉब्स, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 40-50%, ये दैट्स अ बिग इशू। हर गवर्नमेंट तो अब जॉब्स इतनी नहीं दे सकती, ये तो प्रॉब्लम है ना। अब उस प्रॉब्लम का क्या है कि उनके पास स्किल्स ऑलरेडी हैं बहुत सारे स्टूडेंटों के पास, स्पेशली जब से ये फेसबुक 3G 4G आया तो इंटरनेट काम आ गया, तो अब उसको थोड़ा बहुत वो फेसबुक पे जाके घंटों रोज बैठते हैं लोग। उनको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का पता है, अब गवर्नमेंट में लाखों कंप्यूटर फ्री में लैपटॉप उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब उनको लैपटॉप तो दे दिए, उनके पास नॉलेज स्किल्स भी हैं, लेकिन उनको बच्चों को ये नहीं पता कि उस स्किल्स को यूज करते हुए उस कंप्यूटर से आप पैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमने ये कहा कि अच्छा आपके पास स्किल अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आती हो, बोलना आनी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने लिख के बात करनी होती है ना मोस्टली। बिल्कुल। और वैसे भी हमारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का मीडियम है मोस्टली तो इंग्लिश ही है। और इसके एक और तीसरी क्वालिटी की जो जरूरत थी कि वो ये जो फिनिशर हूँ, फिनिशर का मतलब ये है कि आप काम वो शुरू करें जिसकी आपकी 100% बल्कि 1000% आपकी नीयत ये हो कि मैंने ये काम को खत्म करना है। हम ये चाहते हैं कि अगर जिनके पास स्किल्स हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना आती है, और उनको जब इस पे चलें तो ऐसे हैफ हैजर दरमियान में ना छोड़ दें काम को। हमें सिर्फ वो जो फिनिशर माइंड के जो लोग हैं वो इस प्रोसेस को शुरू करें। तो हम ये जो सबको फ्री में सिखाना चाहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू हम स्कॉलरशिप देते हैं, वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो उस एप्लीकेशन में वो बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये फिनिशर लोग हैं कि नहीं, वो डिजाइन ही ऐसा किया हुआ सारा प्रोसेस। अच्छा, इससे पेशतर कि हम मजीद तफसील जाने इस प्रोजेक्ट की कि कैसे उसमें अप्लाई किया जाए, ये बताइए कि आपके जो ट्रेनर्स हैं वो कौन है? ट्रेनर जो मास्टर ट्रेनर हैं वो जेसन गिलबर्ट हैं। असल में हमें ये मेक श्योर ये करना है ये सक्सेसफुल हो। किसी भी दुनिया का बिजनेस जो है उसका जो सबसे अच्छा तरीका जो है जिसमें फेलियर का रेट जो है ऑलमोस्ट 0% होता है, वो क्या है? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। इस स्किल कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यही मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसमें भी वही अप्लाई कर रहा हूँ। आपके इसी सिलसिले में आपने बहुत सारे ट्रेनर से बात की है, बल्कि आप उनको मिलाएंगे भी बाद में। वो तरीका ये है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, वो जैसे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप का है हमारे केस में, आप ये करें कि दुनिया में जो टॉप के जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको अपने साथ मिला लें। तो वो कैसे मिलेंगे साथ? वो यही मेरा सारा बिजनेस है, जिसमें मैं लोगों को अपने, चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल माई सेल्फ, मेरे उनके साथ डिफरेंट बिजनेसेस किए हुए हैं, उनकी फेवर कोई की होती है, किसी से फेवर मांगी होती है, रिलेशनशिप लोगों से बनाया होता है। फिर उनको आप कहते हैं कि आप यहाँ पे आपके मुफ्त में ट्रेन करो, किसी को कहते हैं कि आप ऐसे लाखों डॉलर लेते हैं या हजारों में लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ $100 दूंगा, 50 दूंगा, वो लेकिन आपका रिलेशनशिप उनके साथ होता है, तो वो आपके साथ ट्रेन करते हैं। इसी वजह से ये जो भी हमारे ट्रेनर हैं, ये दुनिया के टॉप के ट्रेनर हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। दूसरों के फील्ड को छोड़ दें, आप जिस काम में गए हैं उसमें अगर आपके टॉप के 5, 10, 15, 20 लोग आपके दुनिया के जो टॉप के लोग हैं, अगर वो आपके साथ हों और वो वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो टॉप पे पहुंचे हैं, वही वो सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें जो फेलियर का रेट हो रह नहीं सकता। अगर किसी वजह से हम कहीं अटक भी जाएंगे किसी काम करते हुए, उससे क्या होगा कि वो हम आपस में बात कर लेंगे कि यहाँ पे मसला ये हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि दे ऑलरेडी वेंट टू द टॉप, दे नो हाउ टू गेट देयर। ये बेसिकली सक्सेस का जीपीएस है, आप ऐसे समझ लें। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि जेसन गिलबर्ट को आपने अपने साथ मिलाया, जो आपके मेन ट्रेनर हैं। हमने उनकी छोटी सी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है तो अंग्रेजी में, लेकिन बहुत आसान सी है, लोगों को समझ में आ जाएगा कि जेसन गिलबर्ट जो है क्यों मोहम्मद सिद्दीक साहब के साथ मिले और इस एकेडमी के साथ मिले। तो लीजिए उनकी एक सौती झलक।
I agreed to become the master trainer for the Pakistani Social Entrepreneurship Academy because I believe in entrepreneurial philanthropy, teaching how to fish for life instead of just giving them a fish. It's a better model, and it provides the beneficiary dignity because they can provide for themselves. And the benefit I receive from it is the wonderful feeling when the students who have implemented what we teach are providing an income for themselves and their family and thanking me for giving them the tools and the information and the knowledge to be able to do that. Pakistan is the perfect place to do this. It's like America's brother. Sometimes we disagree, but we have the same goals, and there's a lot of poverty there. We want to show that this model can work anywhere in the world, but it started in Pakistan. This is the birthplace of this model, and we're going to stay here a long time before we move into other parts of the world. It's helping Pakistani-American relations, and the people are able to bond and unite for a common cause without the need for government. Very exciting. یہ تھے جیسن گلبرٹ جس کے ماسٹر ٹرینر محمد صدیق کے اس اکیڈمی کے. تو کچھ بتائیے, انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ پہلی دفعہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس کی برتھ پلیس جو ہے وہ پاکستان ہے. تو صدیق صاحب کچھ تھوڑا سا اور ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کے اس پروجیکٹ میں؟ ہم دے رہے ہیں وہ سارے کی ساری ماسٹر ٹرینر جیسن گلبرٹ دے رہا ہے, اور وہ یہ چونکہ وہ آلریڈی جو جس فائبر کا ایک جو پلیٹ فارم ہے جس میں لوگ کام کرتے ہیں جا کے پیسے بناتے ہیں, وہاں پہ 1.6 ملین لوگ کام کر رہے ہیں. جو ان کا جیسن گلبرٹ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ان کا ون آف دی ٹاپ 40 اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ جو کام کرنے والا. اب امیجن کریں کہ کسی آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹاپ 10, 20, 30 میں ہو, وہاں سے جہاں پہ 1.6 ملین لوگ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ یو ایکچولی فگر آؤٹ دی وہ جو ریسیپی ہے سکسیس کی ریسیپی اس میں فگر آؤٹ کی ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ آپ وہی ریسیپی ہمارے پاکستانی بچے اور بچیوں کے ساتھ شیئر کریں. آف کورس بینگ اے فرینڈ, بینگ اے بزنس پارٹنر, ہی ایگریڈ یس. بلکہ وہ پاکستان آیا بھی تھا, ان کو پاکستان کے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی اتنی پسند آئی, اس نے کہا کہ میں آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ فار پیپل آف پاکستان. واہ. تو جی یہ تو تھے پہلے ٹرینر, اور ظاہر ہے اس کی کامیابی کا انحصار جو آپ کے پروجیکٹ کی ہے وہ ان ٹرینرز پر ہی ہے جو آپ کے ساتھ شامل ہیں, اور ماسٹر ٹرینر تو جیسن گلبرٹ تھے. لیکن آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ٹرینر ہیں جس میں ٹی کیٹ ہیں اور ڈنیلا وائلڈ ہیں اور رون ڈیسی ہیں. تو ان سے بھی ہم نے پروگرام کے لیے کچھ مختصر سی انگریزی میں گفتگو ریکارڈ کرائی ہے, بہت آسان ہے, جس کا اردو ترجمہ یا اس کا جو لب لباب ہے ہم اس کے بعد پیش کریں گے. تو لیجیے پہلے ان کی گفتگو. Thank you. That's a great question. There's actually two reasons. One, you don't have to be highly spiritual to understand cause and effect. It's what you put out there in life is what comes back to you. So being a teacher is very rewarding. The other thing is no young man or woman is going to want to be blowing themselves up as a suicide vest bomber if they have coin in their pocket, pride of their work, they're accomplishing something, they're the pride of their community, they're eligible for marriage. My name is Daniela Wild from Colombia. I'm a super and top-rated seller on Fiverr.com. While I am successful in my business, I wanted to give back to others so they can achieve the same. A few months ago, I joined Pakistani Social Entrepreneurship Academy as visiting professor monthly to share my proven business growth strategies for PC students. This was an amazing experience since when the video came out, I got a lot of positive response from people and how good they were feeling about the insight tips I share with them. When Muhammad Siddiqui, the founder of Pakistani Social Entrepreneurship Academy, asked me to share my knowledge, I immediately agreed to it. This was a great cause. I'm doing this to help others so they too can support themselves and their families. Besides this, I'm focused on growing my business on Fiverr, and you can find me on Fiverr.com/WildDaniela88, which is my username. Hi, my name is Ron Desi, and I'm a top-rated seller on Fiverr, and I've been doing that for about 3 years, and now I do Fiverr full-time. Mohammed Siddiq approached me and asked if I would like to be a part of his, I guess it's not a podcast, but it's kind of a show that he has where he interviews successful entrepreneurs and freelancers, and I said yes. I've been doing teaching now at the graduate level for about 10-15 years. Those are always the best feelings that I get. جی محمد صدیق صاحب, لب لباب کیا تھا آپ کے ان ٹرینرز کا؟
लुबेल आप ये कह रहे हैं कि हम जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जब वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको बाद में थैंक यू करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, देखें हम लोगों के लिए जिंदगी बेहतर कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पैसे तो ऑलरेडी बना चुके होते हैं। नाउ दे वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट एंड गिव बैक। दिस इज द एग्जांपल, दे आर शेयरिंग इट एंड डूइंग इट। और ये सब लोग वॉलंटियर करते हैं आपके साथ? जी, कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ को थोड़े बहुत पैसे देते हैं, इसलिए तो हमें फंड डोनर चाहिए होते हैं ना। तो डोनर्स की बात भी करेंगे। तो ये थे मोहम्मद सिद्दीक साहब की एकेडमी के अमरीकी साथी थे जो ट्रेन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन बिजनेस की तरबियत लेना चाहते हैं। सिद्दीक साहब, इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हम अपने उन तालिब इल्मों की झलक भी सुनवा दें जो एकेडमी से तरबियत लेकर उसका स्कॉलरशिप जीतने के बाद अब ऑनलाइन बिजनेस की जानिब अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। तो लीजिए कुछ स्टूडेंट्स। मेरा नाम इफ्तिखार बशीर है। मैं चौक सरोवर शहीद डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान से हूँ और मैं इस टाइम BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग की स्किल्स अपनी इसी स्टडी के दौरान सीखी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सर्चेस की कि मैं इनसे कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सर्चिंग करने के बाद मैंने एक दिन फेसबुक पर PSEA का ऐड देखा। ऐड देखने के बाद वहाँ मैंने साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मैंने अपनी मेहनत से ही उनकी स्कॉलरशिप हासिल की। स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद मैंने फाइवर का सक्सेस कोर्स हासिल किया। उस कोर्स की वजह से जो मेरे पास स्किल्स थी उसके जरिए मैंने अपना फाइवर पर अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ से मैंने अर्निंग स्टार्ट की। अब तक मैं 19 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, जिनमें से 17 ऑर्डर मेरे USA से हैं और 2 ऑर्डर मेरे इंडिया से हैं। इसी तरह मैं PSE से मुझे काफी फायदा हुआ कि मैंने आज तक $140 जो है कमाए हैं। तकरीबन 40 दिनों में मैंने ये डॉलर कमाए हैं। मेरा नाम हसन नसीर है और मैं गुजरात पंजाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गुजरात कैंपस से BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और मैंने अपने हाई स्कूल के दौरान ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल्स सीखी थी, जिनमें लोगो डिजाइनिंग और बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग आता था। लेकिन तब मुझे इसका पता नहीं था कि मैं ऑनलाइन अपनी इन स्किल्स को यूज करके अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने 2015 अगस्त में जो है फेसबुक पे पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी का ऐड देखा और मैंने उसमें अप्लाई किया और आफ्टर सिलेक्शन मैं सारे कोर्स से गोन थ्रू हुआ। उसके बाद जो है मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपनी स्किल्स को यूज करके अर्निंग कैसे कर सकता हूँ और क्लाइंट्स को कैसे हायर कर सकता हूँ, उनसे कैसे इजीली बात कर सकता हूँ। और अब मेरे जो है 4 क्लाइंट्स हैं, 2 UK से हैं और 2 अमेरिका से हैं। मैं अपनी अर्निंग जो है अब जारी रखे हुए हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोगों की भी जितनी हद तक हो सके मैं इसके थ्रू मदद करूँ। जी मोहम्मद सिद्दीक साहब, अभी ज़हूर सोलंकी ने ट्विटर पर पूछा है आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करे तो कैसे अप्लाई करे और कितना वक्त लगेगा उसको, उनको आप जवाब दे सकें। जी बिल्कुल, वो अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप academy.com पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करें। फेसबुक पे भी पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी पे जाएं, वहाँ पे लिंक्स हैं, वीडियो हैं, वॉच करें। और प्रोसेस में हम हर स्टेप पे एक चीज पूछते हैं, जस्ट ईमेल के थ्रू हर स्टेप पे हम उसके साथ 1 by 1 नेविगेट करते जाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उस प्रोसेस को स्टिक टू द प्रोसेस एंड कंप्लीट इट। रिमेंबर वी नीड अ फिनिशर। अच्छा, नहीं सबसे पहले तो ये बताइए ना कि वो कौन सा लिंक है जहाँ वो सबसे पहले जाएं। पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप academy.com, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अप्लाई का बटन है, उस पे अप्लाई करके शुरू कर दें बस। अच्छा, और उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस आती जाएं वो उसको करते जाएं तो फौरी तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फौरी तौर पर सब ये एब्सोल्युटली 100% ऑटोमेटेड है। अच्छा, और उसमें उनके कोई पैसे वैसे भी नहीं लगेंगे? कोई पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप गलती से आपसे पैसे मांगे तो आप हमें ना देना। जब वो शुरू कर देगा तरबियत तो कितना अरसा उसको लगेगा उस तरबियत में आमतौर पर? यूजुअली कई लोग तो वो हफ्ते 2 हफ्ते में पूरे कर लेते हैं, कई लोग महीना लगाते हैं, कई 2 महीने लगाते हैं। तो मैं ये सेफली हम ये कहते हैं कि 3 महीने अपने आप को फोकस करके इस पे लगाएं तो यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, तो उस 3 महीने में उन्हें फिर आप क्या क्या सिखाते हैं? हम उनको ये सिखाते हैं कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप अपनी आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं ऑनलाइन, और उसमें उसको लिखते कैसे अपनी प्रोफाइल को, अपनी प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, और अपनी स्किल्स के लिए अपने मार्केट कैसे करते हैं, और उसके ऑर्डर कैसे लेते हैं, ऑर्डर को डिलीवर कैसे करते हैं, ताकि जो अमेरिकन है या ब्रिटिश है उनको ये लगे कि ये बहुत पॉलिश्ड फ्रीलांसर है, ये ऐसे लेजी माइंडसेट नहीं है। उनको हम स्क्रिप्ट तक देते हैं कि आपने जब ऑर्डर डिलीवर करना है तो आपने ये देना है, जब ऑर्डर
किसी से लेना है तो आपने ये कहना है, उसका थैंक यू भी कैसे करना है, वो भी स्क्रिप्ट सारे दिए हुए हैं, टेम्पलेटेड है पूरे। अच्छा, और जो ऑर्डर लेने के लिए फिर जो लिंक्स हैं वो भी उनको आप फराहम करते हैं? ये जिनको हम एंड पे जो एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं उनको एप्लीकेशन जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हर स्टेप बाय स्टेप इंक्लूडेड है हर चीज। अच्छा, यानी उन्हें बताया जाता है कि अब आपने ये इतना सीख लिया है, अब आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा। अच्छा, लेकिन कोई खास स्टूडेंट्स की कोई एरिया जिसमें ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस मौजूद है? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये जो वीडियो एडिटिंग का स्किल है ये बहुत हॉट है। वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द टॉप वन। एक और है आर्टिकल राइटिंग, ये जो राइटर आर्टिकल लिखते हैं वो भी बहुत हॉट है। अच्छा। तीसरी ये चीज है, ये लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करके उसका आर्टिकल बनाना, उसे टेक्स्ट बनाना, ट्रांसक्रिप्शन का, ये भी बहुत हॉट है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और हुनर कोई जानता है, मिसाल के तौर पर कोई टेक्निकल हुनर कोई और जानता है तो? यहाँ पे कोई 80 किस्म की कैटेगरीज हैं, इसमें हर चीज ही ऑलमोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड कवर्ड है। एवरीथिंग फ्रॉम अ सिंपल थिंग टू, यहाँ तक भी है लोग ये कहते हैं कि ये 3 पेजेस हैं, ये PDF फाइल है, ये JPEG है, इमेज है, इसको इमेज टाइप करके दे दें। जिसको डेटा एंट्री आती है वो भी वैसे बना सकता है। अच्छा, यानी जिस किसी को भी इतना आता है कि वो किसी कंप्यूटर पर जो भी काम होता है वो कर सके, चाहे वो राइटिंग का है, चाहे वो कॉपी पेस्ट का है, या किसी भी चीज का है। जी बिल्कुल, कॉपी पेस्ट वाले बल्कि काम बहुत ज्यादा है। ये गूगल सर्च करके वो कहते हैं हमें कंपेटिटर को सर्च करके ये दे दें। जिसको सिर्फ गूगल में सर्च करना आता है वो भी पैसे बनाते हैं। बल्कि डैनियल वाइल्ड जो है, जो ट्रेनर है, उसने अपना कैरियर मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं, उससे शुरू किया था और अभी भी वो करती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इसके अलावा जो कंप्यूटर से रिलेटेड शोबे नहीं है और वो भी चाहते हैं कि भाई वो ऑनलाइन बिजनेस करें, तो फिर ये जो अभी हम जो पहला स्टेप हमने लिया है वो कंप्यूटर से लिया, जो टेक्नोलॉजी का काम है सारा। और हम ये चाहते हैं जो कि फेसबुक पे 30 मिलियन लोग पाकिस्तान से नए आए हैं अभी 1 साल में, जो फेसबुक पे 2-3 घंटे लोग वैसे ही बैठते हैं, ऐसे शेयर कर दिया, लिंक कर दिया, गपशप लगा ली, जो भी कर लिया, उनके लिए भी वो ऑनलाइन वो उसी टाइम पे थोड़ा सा कम फेसबुक पे करके पैसे बना सकते हैं इसमें से। हम ये चाहते हैं कि पहले उनके माइंडसेट में बिलीवेबिलिटी आ जाए, कि यकीन आ जाए कि ये काम जो मेरे पास स्किल है, छोटी है या बड़ी है, इससे मैं पैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। उसके बाद हम उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ आपके पास ये, कई लोग ऑटो कैड के हैं, ये कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हैं, ये डिजाइनिंग करते हैं, वो भी काम करते हैं, इसमें वैरायटी बहुत है, कोई 80 किस्म के डिफरेंट फील्ड हैं कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, तो जो कोई भी चाहे कि आपसे इस सिलसिले में कोई गाइडेंस ले सके तो वो आपके साथ यहाँ इस वेबसाइट पर आए, आपसे राब्ता करें, तो आप उसको वो गाइडेंस भी फराहम करते हैं? बिल्कुल फराहम करते हैं, बल्कि हम वीकली लाइव एक 30 मिनट का प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हों। तो वो जो लाइव प्रोग्राम है वीकली, वो भी इसी वेबसाइट पर होता है? वो भी होता है। वो जो स्टूडेंट बनते हैं तो उनको हम बताते हैं आज हम इतने बजे होंगे। हर वेडनेसडे को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो लाइव होता है, आधे घंटे का होता है। लोग उसमें वीडियो पे आके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वी वांट देम टू नो क्वेश्चन अनआंसर्ड। हमारी तो हम इसलिए कमिटेड है इस काम में। वाह। तो सिद्दीक साहब, अभी हमारी गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन क्यों ना हम अपने सुनने वालों को कुछ और ऐसे कामयाब तालिब इल्मों की गुफ्तगू सुनवा दें जो आपके इस प्रोजेक्ट से, आपकी इस अकेडमी से इस्तेफादा करके अब कुछ ना कुछ डॉलर्स अपने घर बैठे कमा रहे हैं। मेरा नाम शाजिल हसन है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के इस्तेमाल से टाउन चौक शरीफ से ताल्लुक रखता हूँ। मैं जीटी यूनिवर्सिटी लिया कैंपस का BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी को 3 माह पहले ज्वाइन किया था। और मेरी स्किल है वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड विजुअल असिस्टेंट। मैंने अब तक 3 माह के अंदर 10 क्लाइंट्स को अपना काम करके दे चुका हूँ, जिसमें मेरे पास 5 क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स हैं और 3 यूनाइटेड किंगडम से और 2 पाकिस्तान से हैं। और मैं अब तक मंथली जो मेरी एवरेज मंथली इनकम है वो मेरी $70 से $75 है। मेरा नाम सैयद अली बच्चा है और मैं मंगला कॉलोनी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 3rd ईयर का स्टूडेंट। मैंने जनवरी 2016 में PEC के थ्रू फाइबर सुपर सेलर और सक्सेस सेलर का कोर्स किया और उसके बाद मैं 2 माह में तकरीबन 38 क्लाइंट्स को डील कर चुका हूँ, जिनका ताल्लुक अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड से है। और मैंने 1 माह में 200 के करीब जो डॉलर्स हैं वो कमा चुका हूँ। और उसके बाद अभी भी जो मेरी सर्विस है वो अच्छी जा रही है। 5 स्टार रेटिंग से मेरा काम चल रहा है। और मैं तो जितने भी मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, उन सबको मैं यही मशवरा दूंगा
کہ وہ اس طرف آئیں اور اپنا جو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, یعنی اپنی تعلیم کا خرچہ وہ خود اٹھا سکتے ہیں. بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے جس کا ہمیں کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا, لیکن PEC کے تھرو ہمیں کافی سارا جو ہے اس سے فائدہ ہوا, اور الحمدللہ ایسی کوئی بھی ٹینشن پریشانی پیش نہیں آئی کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو. میرا نام محمد واسق امیر ہے. میں سرگودا پنجاب پاکستان سے ہوں. میں نے اپنی ہائی اسکول کی تعلیم ایٹمی کالج آف ایکسیلنس سرگودا سے حاصل کی. میری سکلز میں لوگو ڈیزائننگ, بروشر میکنگ, بزنس کارڈ شامل ہیں. میں نے پاکستان سوشل انٹرپرنور اکیڈمی 2015 دسمبر میں جوائن کی, جس سے میں نے آن لائن فائبر 6x سیلر کورس کی ٹریننگ حاصل کی, جس سے میں نے یہ سیکھا کہ آن لائن ارننگ کیسے کی جا سکتی ہے. جس کے بعد میں نے فائبر پہ اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد میں نے ارننگ شروع کی. تو ابھی تک میں 2 آرڈر کلائنٹس کو آرڈر ڈلیور کر چکا ہوں, جو کہ ایک پاکستان سے ہے اور ایک UK سے ہے. 5 سروس. ہمارے مہمان محمد صدیق اور اسرار شریف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو مزید مستند بنانے کے لیے اور ان کے پروجیکٹ کو مزید مستند ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے انٹرویوز آپ کو سنوائیں جو واقعی اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں. صدیق صاحب, آپ نے پھر لڑکیوں کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, لڑکیوں کو ٹیچر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں لڑکیاں, اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی جو ہمارے کلچر کے جو سچویشن ہے, کنزرویٹو سوسائٹی ہے, کہ بچیاں پڑھ کے بھی بعد میں اپنی جاب بہت سارے لوگ نہیں کرتی, کسی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, سوسائٹی, سوشل, کلچر, ریلیجن. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو سکلز انہوں نے اپنی یونیورسٹی اور کالج میں لیا ہے اس سے وہ اچیو کر کے اس کو گھر میں بیٹھے ہی وہ آن لائن کام کر سکیں, تاکہ اپنی فیملی کو بھی پورا ٹائم دے سکیں اور باہر بھی نہ جائیں. اگر نہیں جانا چاہتے, وہ جاب نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم نے کچھ لڑکیوں کے بھی انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں, تو اس وقت ہم اپنے سننے والوں کے لیے ان کی گفتگو پیش کریں. میرا نام سہرش مصطفیٰ ہے. راولپنڈی سے بلانگ کرتی ہوں, لیکن پڑھائی کی وجہ سے میں لاہور میں اسٹے کر رہی ہوں. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MPhil کیا ہے. I'm in my last semester. اور فائبر سکسیس کورس جو کہ پاکستان سوشل انٹرپرنورشپ اکیڈمی, اس کے لیے میں نے سپٹمبر میں اپلائی کیا تھا. نومبر میں مجھے کال آ گئی, آپ کورس جوائن کر سکتی ہیں. اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد میں نے سارا جو کورس تھا اس کو کمپلیٹ کیا. پھر میں نے جو فائبر اس کو جوائن کیا, اینڈ ود ان تقریباً 2 مہینے کے اندر میں نے اس میں 30 آرڈرز کمپلیٹ کیے اور تقریباً $250 میں اس سے کما چکی ہوں اب تک. اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ مطلب مستقبل میں بھی میں اس کو جوائن کرتے ہوئے ایک کامیاب سوشل انٹرپرینور بن جاؤں گی. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے اندر کا جو پوٹینشیل ہے نا اس کو ڈسکور کر سکیں. ہمیں تب پتہ چلا کہ واقعی ادروائز میں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ایسے بھی چل سکتے ہیں, اس طرح سے مطلب آپ ایسے کما سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. میرا نام مایا رحمان ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں پاکستان میں. بائی پروفیشن میں فیشن ڈیزائنر ہوں. اکیڈمی جوائن کیے تھے مجھے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, تقریباً 1 مہینے میں نے $200 ارن کر لیا تھا. آئی تھنک پرسنلی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے کہیں جانا نہیں پڑا, میں نے گھر میں بیٹھ کر سارا کام کیا. ٹائمنگ بہت فلیکسیبل تھے, میرا جب دل کرتا تھا میں کام کر لیتی تھی, کسی کا ضرورت نہیں تھی, ایک صرف انٹرنیٹ کی اور ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی. جیسے ینگسٹرز کے لیے بہت اچھا ہے, ان کے پاس زیادہ مارجن نہیں ہوتا باہر جا کام کرنے کے لیے اور قسم کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ مطلب اتنے سارے ڈالرز ارن کر سکتے ہیں آرام سے. میرا نام فرزانہ کوثر ہے, میں برینفورڈ کینیڈا میں رہتی ہوں. اسکول بس چلاتی ہوں, ایلیمنٹری اسکول میں لنچ سپروائزر کرتی ہوں. میرے 4 بچے ہیں. تو میں نے اکتوبر 25 کو یہ کورس کمپلیٹ کیا تھا پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی سے. ہر مہینے آن لائن کام کی وجہ سے $1000 کماتی ہوں. میرا خواب تھا لیکن میں نے آن لائن بیٹھ کے گھر میں کام کروں تو وہ پورا ہو گیا ہے. میرا نام بختاور اختر ہے, میں کراچی سے پاکستان سے ہوں اور اس وقت میں بیچلرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کر رہی ہوں کاشف یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں. میں نے جنوری 2016 میں فائبر جوائن کیا اور اب میں پروفیشنل رائٹر بن چکی ہوں اور میرا ایکسپیرینس کافی بڑھ چکا ہے. آئی ہیو ریٹن ای بکس, اکیڈمک آرٹیکلس, لٹریچر ریویوز.
ब्लॉग, ये सब चीजें मैंने लिखी, ब्लॉग्स, फॉरम्स, वेबसाइट और मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए। इस वक्त तक मेरी राइटिंग कैरियर में सबसे बड़ी सक्सेस जो हुई है वो ये है कि मैंने 10,000 वर्ड की ई बुक लिखी है ऑन iOS ट्रिक्स एंड हैक्स, जो मेरे क्लाइंट ने सोल्व किए अमेजन पे। और अब मैं यकीन से बात कह सकती हूँ कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। हाँ, मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के जमाने में हालात और वाकयात आपको जरूर रोकेंगे, कभी आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, कभी दोस्त होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद आपके अंदर जो हुनर है, जो छुपी हुई क्वालिटी है, आप किसी भी हालत और वाकयात को, उस क्वालिटी को छुपाने में कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया मजहर है। मैंने पिछले साल MBA HRM किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। मैंने रिसेंटली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी, पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी ज्वाइन की थी और इसके थ्रू मुझे कंटेंट राइटिंग में काफ़ी लर्निंग हुई और मैंने तकरीबन इससे $80 तक अर्न कर लिया। और मैं चाहूँगी कि लोग इसको इसलिए ज्वाइन करें बिकॉज ये इनका गोल है कि 1 मिलियन लोगों को इन्होंने रोजगार फराहम करना है और जैसे जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस हो रही है, लोग इसमें इंक्लूड होने की जो है वो रजामंदी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक मिशन है वो सबका एक कॉमन गोल बन गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये फैसिलिटी हुई कि जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो फंड्स ले रहे हों इनसे। हो सकता है कि हम इन्हें फंड्स देने में हेल्प कर रहे हों, हो सकता है कि इनका जो गोल है हम उसे हेल्प कर रहे हों, जिसकी वजह से बाकी सबको फैसिलिटी होगी कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको टैलेंट की कोई कमी नहीं है पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहे, तो जो पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी है उनका गोल है कि वो उन लोगों को अप्रोच करें। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें सपोर्ट करें उनके इस गोल में। जी मोहम्मद सिद्दीक साहब, कुछ बताइए कि लोग किस तरह सपोर्ट करें आपके इस मिशन में 10 लाख नौजवानों को बिजनेस की मुफ्त तरबियत देने में। जी, आपको पता है, थैंक यू सो मच, कि कोई भी काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और दूसरों को फायदा दे सकते हैं। तो ये मेरे मेंटर हैं नीडो आब्दो, वो कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी में रहने के लिए आपको 3 किस्म के अकाउंट चाहिए होते हैं। एक है लिविंग अकाउंट, जिसमें हम डेली डे टू डे एक्सपेंसेस कवर करते हैं, घर के बिल्स, मॉर्गेज, ये वो। दूसरा ये आपको सेविंग अकाउंट चाहिए होता है, जो आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप सेव करते हैं, फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए आप छोड़ते हैं। और तीसरा जो अकाउंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, वो होता है गिविंग अकाउंट। अब वो ये गिविंग अकाउंट एक बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, ये मेंटली आपके माइंड में है कि मैंने किसी की हेल्प करनी है। अब मेरा क्वेश्चन मोस्टली लोगों से ये होता है कि आपके गिविंग अकाउंट में क्या बैलेंस है। तो इसमें वो ये जो माशाल्लाह जिन लोगों के गिविंग अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो प्लीज सोचें कि इसमें बैलेंस कैसे डाल सकते हैं ताकि वो किसी एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दें, सिर्फ एक बच्चे को। पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 10 मिलियन पाकिस्तानी है, उसमें से 10% जो 1 मिलियन पाकिस्तानी है, अगर एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दे, वो उनकी अपनी फैमिली में भी हो सकता है। और स्पॉन्सर के लिए कितना वो डोनेट करें? सिर्फ $100। पाकिस्तान के अंदर से 10,000 रुपया, पाकिस्तान से बाहर है तो $100। तो कैसे वो आप तक पहुँचेगा? बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अल शरीफ फाउंडेशन के अकाउंट में जमा करा दें। अगर पाकिस्तान में है तो डायरेक्टली अकाउंट में जमा करा सकते हैं, अगर बाहर है पेपाल है, क्रेडिट कार्ड है, चेक है, मेल है, सारा कुछ कर सकते हैं। alshariffoundation.com पे जाएं और इसकी तमाम जो तफसीलात होती हैं वो ऑनलाइन मौजूद होती हैं कि आपका पैसा किस किस को जा रहा है, कहाँ। 100% पाकिस्तान में भी ये अल शरीफ फाउंडेशन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और अमेरिका में भी ये 501c3 जो टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटी होती है रजिस्टर्ड है। तो इसमें ये कि बिल्कुल कोई वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो पता चले किसी के पर्सनल अकाउंट में, तो कोई पैसे का नाम ही नहीं आप लें, डायरेक्टली अल शरीफ फाउंडेशन के अकाउंट में डाल दें। हमारी गुफ्तगू भी जारी है। और स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हो चुके हैं आपकी एकेडमी से और अब रोजगार कमा रहे हैं, तो कुछ उनकी झलक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान अली है, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ जो कि पंजाब का शहर है। मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। मैंने अक्टूबर 2015 में पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी को ज्वाइन किया और मैं पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट हूँ जिसको ये स्कॉलरशिप मिला। जब मैंने इसको ज्वाइन किया और फाइवर जो सक्सेस कोर्स है इसको कंप्लीट करके अपनी प्रोफाइल बनाई, देन सडनली आई हैव द ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। और मैं अभी तक $100+ जो है वो अर्न कर चुका हूँ।
پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی ایک ایسا لیگل پلیٹ فارم ہے جس میں جو یوتھ پاکستان کی جو جاب کو سیکھ کر رہی ہے ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اس کو جوائن کر کے خود انٹرپرینور بن سکتے ہیں اور خود اپنے روزگار ہے اس کو کما سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ۔ میرا نام نبیل اشرف ہے، میں گجرات پنجاب پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں یونیورسٹی آف گجرات میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری پروفیشنل اسکل ہے آن لائن مارکیٹنگ، ورڈ پریس کسٹمائزیشن اور آرٹیکل رائٹنگ۔ میں نے تقریباً 1 ماہ قبل پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی کو جوائن کیا، جہاں سے میں نے فائور پر کام کرنا سیکھا اور فائور پر کام کر کے میں نے اب تک اپنے 22 آرڈر سیل کیے ہیں اور میری اب تک کی ارننگ $300 ہے۔ میرا نام خالد سیف اللہ خان ہے اور میں اسلام آباد پاکستان سے ہوں۔ میں نے کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے اور ابھی میں عباسین یونیورسٹی اسلام آباد سے لاجسٹکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہا ہوں۔ میں نے 2 یا 3 مہینے پہلے پی سی جوائن کیا تھا اور وہاں پہ مجھے فائور کی جو ٹریننگ ہے وہ وہاں سے ملی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی یہ جو اسکلز ہیں وہ سروسز کی شکل میں فائبر پر بھی سیل کرنا شروع کی اور اب تک تقریباً میں 19 آرڈرز ڈیلیور کر چکا ہوں اور یہ آرڈرز میں اپنے امریکن جو کلائنٹس ہیں ان کو ڈیلیور کر چکا ہوں۔ پی سی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی سکلز سیل کرنے کا موقع ملا اور میں اب تک 2 سے 3 مہینے میں $200 بنا چکا ہوں۔ میرا نام فہیم مصباح ہے، میرا تعلق کپواڑہ پنجاب پاکستان سے ہے۔ میں یونیورسٹی آف انوینٹری اینیمل سائنس میں بی ایس آنر نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور ریسنٹلی میں نے پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی کو جوائن کیا ہے۔ اس کے تھرو میں نے fiverr.com پہ کام کرنا سیکھا ہے اور میں اب تک fiverr.com پہ ایز اے گرافک ڈیزائنر اپنے 4 آرڈرز وتھ 5 اسٹار ریویوز کمپلیٹ کر چکا ہوں اور میرا باقی سارے اسٹوڈنٹ کو یہی مشورہ ہے کہ وہ پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی کے تھرو fiverr.com کو جوائن کریں اور اپنے ڈریم کو فلفل کریں۔ جی یہ تھے کچھ اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے ڈالرز بنانے شروع کر دیے۔ محمد صدیق صاحب آپ سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے۔ جو لوگ بزنس شروع کرتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کا پروگرام آپ کس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ بہت ٹاپ کے سکسیسفل لوگ ہیں۔ جب سکسیسفل لوگوں سے سیکھیں گے تو آپ سکسیس ہی ریپلیکیٹ کریں گے نا، ماڈل دی سکسیس۔ اس میں کوئی وہ ریسیپی کوئی نہیں ہے نا۔ جیسے میں سکسیس جی پی ایس کی بات کر رہا تھا، سارے کے پاس جی پی ایس ہے، وہ ہمیں سارے مل کے مشن یہ کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اس کام کو کہ نہیں، چونکہ ہم آن لائن یہ ہمارا بہت ایکسپیرینس ہے، ویسٹ ایکسپیرینس ہے اوور 10-15 ایئرز، تو ہمیں وہ پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے کام کو کیسے کرتے ہیں اور یہ کہ اس میں جیسے جیسے لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے، جو اسٹوڈنٹس ابھی سکسیسفل ہو رہے ہیں، جو ابھی دوسرے سکسیسفل نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم سوشل انٹرپرینورشپ کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے میں نے پیسے بنا لیے ہیں، میں کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہم ان کو یہ ساتھ یہ بھی ٹیچ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں پیسے بنانے میں، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے۔ جب ہم سارے مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ شروع کر دیں تو کوئی کام جو ہے نا انسالویبل رہ نہیں جاتا۔ لیکن آپ کے پاکستان میں کہاں کہاں پذیرائی ہوئی؟ آپ پاکستان بھی جاتے ہیں اور امریکہ میں بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ یہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے تو پورے پاکستان میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، آپ پشاور سے کراچی، آپ پورے گاؤں شہروں میں ہر جگہ سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا، اور یونیورسٹیوں میں بھی آپ لیکچر دیتے ہیں یا اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں؟ میں پاکستان گیا تھا تو وہاں پہ یو ایم ٹی میں، نسٹ میں، یو ایس میں، پنجاب یونیورسٹی میں، آئی بی اے کالج کا وہاں سے آن لائن کیا تھا، یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہے۔ اور پاکستان میں لیڈرشپ، یہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹیاں ساری ہیں، میجورٹی آف دیم، ان کے میں نے لیڈرز کا انٹرویو کیا، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، چونکہ یہ پاکستانی یوتھ کا کاز ہے، اس میں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے اس طرح۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ایک جو ٹرم ہے فلاحی ڈونر فٹیگ، ہاں جی، وہ بہت کامن ہے۔ آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے تو 10 لاکھ کے لیے تو 100 ملین
तो चाहिए ना, या 100 मिलियन तो चाहिए होंगे। तो कैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे और किस तरह इस फटीग से बचेंगे जो फ्लाई डोनर फटीग है? नहीं, ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। फ्लाई डोनर फटीग ये होती है मोस्टली जो फंड रेजिंग जो ये करते हैं। आप अगर आप देखो आपने $100 दे दिया तो वो बार बार आपसे पूछते रहते हैं कि ये, वो अक्सर लोग उनको पैसे नहीं देते कि ये हमेशा से मेरे से पीछे पड़ जाएंगे, पूछते रहेंगे। हमें वो प्रॉब्लम का पहले ही पता है, तो हमने उसको उस चैलेंज को सॉल्व कर दिया है। वो सॉल्व ऐसे किया है, ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। हम ये चाहते हैं कि एक कोई साहबा कोई भी मुखैर हजरात $100 एक बच्चे को जैसे बीज बोते हैं, एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दें। बच्चा जब $100 बनाएगा तो हम बच्चे को कहते हैं आप किसी और को स्पॉन्सर कर दें। दैट बिकम्स ए सेल्फ फंड रेजिंग मॉडल। ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो ये इससे हमें डोनर फटीग, हम जिसने पहली दफा $100 दिया उसने सिर्फ सिलसिले को शुरू किया था और दिए से दिया जलता है, ये वो वाली बात है। इससे ये कोई सिलसिला चलता रहेगा तो इंशाल्लाह हमें मिलियन डोनर भी नहीं चाहिए होंगे। हम जो लेने वाला है उसको देने वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। वाह। और इसी तरह जो लेने वाले हैं और जो अब देने वालों में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी वो अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके भी कुछ हमारे पास तासुरात मौजूद हैं। तो इस वक्त हम उनको आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जी, मैं एक छोटे से, मैं जो अपना स्टार्ट है मैं छोटे से गांव ओवरटेक सिंह में बिलोंग करता था, वहां रहता था। और मेरा एक इंटरनेट का फ्रेंड था जिसने मुझे बताया कि इंटरनेट के ऊपर भी अर्निंग शुरू कर दी है लोगों ने, या पाकिस्तान के ऊपर भी हो रहा है। मैं उसके पास गया और उसने मुझे दिखाया कि ये एक कार्ड है, यहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ और ये इस कार्ड में पेमेंट आई है। मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो। कहता चलो, वो मुझे एटीएम ले गया था, एटीएम से उसने विड्रॉ करवाए पैसे। जब उसने विड्रॉ करवाए पैसे तो मैंने कहा वाकई ये कार्ड भी बाहर का है, यार से बाहर नहीं गया। मैंने कहा मुझे बताओ। तो उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया। उसने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म था अपवर्क, होडेक्स, जहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उसने कहा ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ, तुम भी अर्न करो। और उसने मुझे वो रोड दिखा दिया और मैं उस रोड के ऊपर चलना शुरू हो गया। वहीं से मेरा अपना जो ऑनलाइन करियर है वो स्टार्ट हो गया। और उस पर चलते चलते आज अल्लाह का शुक्र है, मैं मोर देन 100 अपनी साइट्स रन कर रहा हूँ और क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। और ये सब कुछ स्टोरी है जो यहाँ तक आज तक पहुंची। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मैं टोरंटो कनाडा में होता हूँ पिछले 15-16 साल से। और मेरा जो पर्सनल बिजनेस है उसका नाम है गामा मार्केटिंग सॉल्यूशन। इसमें मार्केटिंग, ऑनलाइन वेबसाइट, ई सेलिंग की मार्केटिंग सॉल्यूशन पे कैंपेन्स में मैनेज करता हूँ। अगस्त 2015 में पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी ज्वाइन की ताकि मेरा एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तानी के लिए काम आ सके। यहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। और जो पीसी के एप्लीकेंट हैं, स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस आती हैं, उनको रिव्यू करता हूँ। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनकी एडिटिंग और उनको लुक आफ्टर करता हूँ। और 4-5 मंथ तो मैं एज ए वॉलंटियर ही करता रहा। उसके बाद फिर मैंने इसको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पे आ गया था। मेरा नाम राउतल है और मैं चेक नंबर 23 ASB भागटा वाला सरगोदा से ताल्लुक। मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ पंजाब कॉलेज से। पढ़ाई के अलावा मेरा एक सेपरेट बिजनेस है। और जो मैंने पीसी पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी को ज्वाइन किया था वो ऑलमोस्ट 5 महीने पहले ज्वाइन किया था। यानी कि जब मैं काफ़ी स्ट्रगल, यानी काफ़ी मेहनत कर चुका था, काफ़ी कुछ फेलियर्स को फेस कर चुका था। और जब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे पास आ गया था, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है और जितनी सक्सेस है, मेरा ये एम है कि मैं अगर वो लोग जो न्यू पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लोग हैं, अगर वो भी उन्हीं तमाम फेलियर्स को दोबारा फेस करेंगे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, फेस करने के बाद मैं सक्सेस हासिल की है, तो वो गलत बात है, वो फिर मेरे लिए भी गलत चीज़ है। तो इसलिए मेरा मकसद यही है कि मैं पीसी के अंदर जो पीसी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेन करता हूँ। मेरा नाम फहद सलीम है। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बेसिकली फ्रीलांसर हूँ और मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ और लोगों को ऑनलाइन अर्निंग की टीचिंग देता हूँ थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली फेसबुक। और मैंने पाकिस्तान सोशल एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी को ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले ज्वाइन किया। मुझे सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि इनका जो प्लान है 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करने का, वो एक अमेजिंग प्लान था। इससे ये था कि जब हम 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर चुके होंगे तो हम इस स्टेज पर होंगे कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 10 के साथ, जब एक शख्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो ये मिलियंस में हो जाएंगे।
اور لوگوں کو فری ہیلپ کر رہے ہیں, ینگ جنریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو دس وائی آئی ریئلی اپریشیٹ. میں اپنے فری لانسنگ کیریئر میں اور اپنی ٹریننگ میں اور اپنے آن لائن ارننگ میں مختلف پلیٹ فارمس کے تھرو اس ٹائم تک بینگ اے اسٹوڈنٹ اور ٹرینر میں 10,000 پلس ود ان 2 years ارننگ کر چکا ہوں, $10,000. جی ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ فیس بک پر بھی اور ٹویٹر پر بھی ہمارے کچھ لوگ سوالات پوسٹ کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات اپنے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دیں, کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سب کے جواب صدیق صاحب سے حاصل کر سکیں. تو اسرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسرار صاحب, جی اسرار صاحب, اب گفتگو کو سمیٹنے کا وقت ہوا. آپ بتائیے کہ اب الشریف فاؤنڈیشن کا آئندہ کا کیا مشن ہے, کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کا ماشاءاللہ بہت شکریہ جس طرح آپ نے ٹائم دیا, اور خاص طور پہ پورے پاکستان سے بچے اور بچیوں کی آپ نے گفتگو خود بھی سنی ہے. یہاں پہ ہر کوئی بڑا پازیٹیو طریقے سے اس پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ الشریف فاؤنڈیشن اس بینر کے ساتھ جس طرح کام کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان میں چینج لائیں, اور چینج ہم سب مل کے لا سکتے ہیں, انڈیویجلی کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1 year ہم جب دوبارہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, فیڈ بیک کے اوپر بھی کچھ پروگرامس آپ سے ریکویسٹ کروں گا, تو اس میں آپ پھر دیکھیں کہ الشریف فاؤنڈیشن اور پاکستان سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی کس طرح آگے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ اسرار صاحب. اور محمد صدیق صاحب, اس وقت اپنے ان سننے والوں کو, نوجوانوں کو جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, کیا میسج دیں گے, اور ان ڈونر سے آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں؟ جی, بچوں اور بچیوں کے لیے میرے پاس میسج ہے کہ اپنے آپ پہ اسٹارٹ بلیونگ انٹو یور سیلف, اپنے آپ پہ اعتماد کریں, یقین کریں, یو کین ڈو اٹ, اور ہم آپ کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں, اس میں اور بھی سکسیسفل لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اینڈ دیر از نو کاسٹ, ٹرسٹ ان یور سیلف اینڈ ڈو اٹ. جو اسپانسرز ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے, اب یہ آپ نے یہ سارا پروگرام سنا, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سکسیس GPS ہے. آپ ہمارے ساتھ ملیں, ہاں, تاکہ ہم یہ اس کو جلدی سے جلد پازیٹیو وائرس کی طرح پورے پاکستان میں سارے یوتھ کو ان امپلائمنٹ کا, وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس میں اسکلز ہیں اور میرے پاس جاب نہیں ہے. پاکستان میں بچے بچیاں, آپ کے رشتے داروں میں سارے فیملی ہے, نہیں ہے, کوئی بات نہیں, سارے پاکستانی اپنی ایک فیملی ہے. وہ سارے کے سارے, وہ اکثر کہتے ہیں باہر ویزا کروا دیں, یہ کرا دیں, وہ کرا دیں, لاکھوں روپیہ اس میں لگتا ہے. اس سے آپ ایک دفعہ $100 دیں تاکہ ہم ان کو وہاں پہ ہی پاکستان میں بیٹھے ہوئے امریکی ڈالر بنانا سکھا دیں. آپ امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ 1 ملین بچہ $100 بھی مہینے کا بنا رہا ہوگا, تو یہ مہینے کا $100 ملین پاکستان میں جائے گا, جو سال کا سم آپ کریں تو $1.2 بلین بنتا ہے. یہ کلائنٹ سے ڈائریکٹلی اس بچے اور بچی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, درمیان میں نہ ہم انوالو ہیں, نہ کوئی اور بندہ انوالو ہے, نہ گورنمنٹ ہے, نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے. یہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن, کلائنٹ ٹو وینڈر, سیلر, سارا کنیکشن ہو رہا ہے. اسی طرح پاورٹی ختم ہو سکتی ہے, اسی طرح ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کا جو امیج ہے انٹرپرینور کا پوری دنیا میں پیپل ٹو پیپل جو پازیٹیو کنیکشن ہوگا, تو انشاءاللہ اس سے یہ جو ہمارے جو ایشوز ہیں ایکس ٹیررزم کے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سارے ایسے ایسے انشاءاللہ ختم ہوں گے. یہ سارا کچھ اس سے شروع ہوتا ہے, جو پہلے پڑھا لکھا بچہ ہے اس کو پہلے اس طرح سپورٹ کریں تاکہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ دیکھیں فلاں کا بچہ یہاں گھر میں بیٹھا امریکی ڈالر بنا رہا تھا, آپ بھی پڑھو اور آپ بھی کرو. ہمیں کسی کو ویسے انسپائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ دوسرے کو سکسیس دیکھتے ہیں تو دے وانٹ ٹو کاپی اٹ رائٹ اوے, اینڈ وی وانٹ ٹو یوز دیٹ ایز اے کاپی ماڈل. جو ہے اچھے سینس میں اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو انسپائر کریں ان کا رزلٹ دیکھ کے. اور یقیناً ہمارے سننے والے آج جو کچھ سن چکے ہیں ان سے انسپائر ہوں گے, اور جو بھی پڑھے لکھے ہیں اتنا کہ کمپیوٹر کو جانتے ہیں تھوڑا بہت, اور جو سارا دن فیس بک پر بیٹھے رہتے ہیں یا وہ فیس بک پر رابطے میں رہتے ہیں, وہ اس پروجیکٹ سے ضرور استفادہ کریں گے اور گھر بیٹھ کر فیس بک پر تفریح کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ڈالرز بھی بنائیں گے. پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہو رہا ہے. یاسمین جمیل کو آج کا پروگرام سمیٹنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.